So good. Ready. Pangalawang muslo. No good ba din? Kuha ng alas 5. Kaso kuha ng Aiden ulit. Ang lakas ng number 17. Kuha ni Mercado. Oy! Blocking foul ko doon, pare. Foul number 3. Kick out sa gilid, number 15, pumulap. Kuha ni number 17, wala pa din. Kuha pa rin na Aiden. Counted na. Araro sa ilalim ah. Oy. Oy. Then to shoot, counted ba yan? Hindi. Aray. Okay lang eh. Post ball rep, foul number 17. Oy, miscommunication. Uy, sayang. Ineli. Counted. Grabe, ganda depensa kay Mercado. Grabe. Ten to shoot. Blocking foul, number 17. Okay, balik na ba tayo? Pasa ay number 17. Grabe, ang bilis ng ikot. Number 15 na maararo sa gitna. Traveling ka rep. Ay, ba't si rep? Wala. Eh, pumeke. Ang pogi. Sheesh! Palpal. Ganda ng depensa ng Aiden. Oy! Science. O, sige, inyo na. Tumira si number 1. No good. Masyadong malakas. Ayun na. Iyo, no? Ay. Foul. Ay, foul ba rep? Wala. Sideline na, sideline. Uy, what a tip pass. And then what a floater. Kaso airball. Bawal. Hell no. Uy. Number 1 again. Wala. Number 9, pumukol sa tres. No good. Nagagawa sa rebound. Kuha ng alas 5. Alas 5 na fast break. Patay. Number 1, lumipad. Wala. Kuha ni number 17. 2 points. Five minutes.
na lang po ang ating game clock. Uy! Nawala! Ay! Ay! Buti na shoot. Nawala sa laro yung Aiden. Ganda pass sa ilalim. Counted. Kung alam eh. Sana. Pull up Jay. Sa gitna. Wala. Kuha ni number 1. Ay! Who's foul left? Same ball. Shot clock. 15 seconds. Pumulap Jay. Wala. Kuha ni number 9. Number 1. Pinasa kay Mercado. Mercado. Again. Pinasa sa kanya. Wala pa din. Grabe. Andon si number 17. Pinasa kay number 1. To number 77. Lumoter again. Wala. Jelly. Ace. Ready for sub. Rep. Back shot. Gumit na. Wala. Rebound number 17. Ready for sub tayo. Foul number 1. Sub. Ganda pa sa ilalim. Counted. Lakas bumato, no? Nabot pa. Pa lang eh. Uy. Wow! Traveling nga lang. Sayang. Inisi. Tinabi na to. Hindi pa tinira. 21. Floater, wala pa din. Puro floater ayaw lumiyap. Hey! Oh! Who's foul rep? Foul number 25. Oras pa natin, 2 minutes, sakto. Unang puslo by number 15. No good. Ready for sub tayo, rep. Sub tayo pag sumot. Di sinot. Sabi ko na eh. Alam ko na yan. Kuha ni number 1. Pinasa kay number 15. Easy na lang, kaso wala pa din. Wala, sub talaga yun. Pag ganun. Number 1, umararo sa gitna. Counted. Pinasa kay number 15. Pinasa kay Mercado. Pumiki. 1 minute and 20 seconds. Oy! Kuha agad ang bola. Buti naman. Ayun, nasub tuloy. Oras natin, 1 minute and 10 seconds. Good na yan. Oras, 1 minute, sakto. $50 seconds. Wala, kuha ng Aiden. Ops, traveling. Oras po ay 40 seconds. Oh, yan yun.
traveling, boss. Ano yung boss? Bawal yun ah. Oras pa natin. 20 seconds. Hey! 40. Laki na nun. Oras, 10 seconds. Tapos na. Hey! 3 seconds.